Truth is one. Truth is one. No kre eyabako. Abusuafo em se me network na ha me kakra. Ti em se my video ni be 2-3 ni nyina ya na akate wo kwam. Ene enkomo aye bedie no. Enkomo ni atifi asem se hwan kura ne bonsam a enu nti sa foreign religions na ye di em beliefs awurawura mu no. E kire yen se wono na wiase ne ye ne dia. Hwan kura ne no. Na before no me start topic no. Me pese me clear things out wa ha. Sense one guy be my comment be one of my videos na se no ka se me see me face me hunu no kure no na me pese me de ba out a mini ka ne mabusuafo nye de entena se ncha nsana me de aba out na ma me mfa metena public emfa me deceive amanfo me pese me ma menua no te ase se wo ye kremoni o so ye kristoni o em se wonim ni believe no ekwan ye fa so hya ase Christopher nyame Jesus Christ obasa ase so no at the age of 12 years at the age of 12 years enkyerɛkyerɛ sɛ wɔ ne wɔ maame na wɔ papa pie amonten na ɔmo pie ni mu no ɔmo hwehwɛ na ɔmo hu no nti no ɔmo busa ya ɔmo kɔto yɛn sɛ waboaboa nipadɔm bia no ɛwɔ faako a ɔno no deɛ ɔno ni nim sɛ yɛ ne kore no na ɔka kyerɛ ɔmo nti sɛ ɔno no started teachings no wani kai anyi na busuafo so tiri ansa na wo start with wo nya ne family dia ene ye betumi aye se ye die no eye ekoba se ye die ye deceiving dia ene na you've been deceived already because with Jesus no wani kai an start with ne family. Muhammad nso the same thing. Muhammad nso dia wodi ne de hya ase no em se wono nso so sori anopa no wo se wo kongura ma wo ba wa koshia Angie Gabriel ti Angie Gabriel na wo koshia no wama no wonyankopon asem bi se onfa mmera ne nkofo a omo wo meka ene mpanimfo na e wo meka kronum se what are you talking about wo ne hwan ya wa koshia nyankopon na wa koshia Angie Gabriel ye ntumi nyi wo ntum ma ne nye yi ti Muhammad na de wo sesa ne nkete etumirika ko Medina nti Medina no wotimi koda da nipa ene wokonya adom free Medina ene wode wo mu di na chi ba Mecca no wo be fight je Mecca kuru no si ho nti se wo ya kremoni na se Muhammad no one start with the family na se wo hu se obi ye bi wo ha na wo ka se wodi deceive amanfo de ene na you've been deceived already ye dika deceive dadada nti me pese me clear way things way out many penyina tia se se obi nya good teachings bi na se wo teaching wo Facebook na se wo no hunu yiye se wani kan start with ne family nti wo deceive dia ene na wo believe na wo mu no ye dika deceive dada afa yanko bonsam hwan na bonsam na adentina Bible ne Quran ni nyina kire se ewiase ye ne dia em se yan no ye twi kasa no eka asem a ekirem ewiase no ekire se yene a yewo awia wei ase ene ye kan se ewiase sa ewiase wei eya another planet na ewo sa ewiase wei ne suru ni nyina no obi a wonyame a odisuo enye nyame ba ko ne di ni nyina so obi a wonyame a odisuo na ne odi sa planet we say so no wono na Bible ni Quran ne tu ni din Satan na ansa na topic yi nko wie no megidi ye se ubenya ase se o kenkai I think 1 Corinthians or 2 Corinthians 4 verse number 4 Bible ni define Satan se ewiase enyame wo ye wiase nyame and as o kenkan 1 John chapter 2 verse number 15 nso a obekire wo say
obe define ewiase no obe define no se bonsam nti no wase mama no wiase ene niema ewom because ewiase ni niema ewom ni nyina no eye bonsam dia nti Christopher ne ta aka se omu de omu ni wiase mu omu live wo wiase mu they live in Christ isan se wiase no bonsam bi enedi so na ente sa nyame a odi wiase we sei so no nyame a odi sa wiase we sei so no ono na wiase ye ne dia na yeni kan hwe one thing bi nso wo yen ye kasa nim edi enti na yen nananom anase yen panimfo na omadi ka akọ no omugya yen kasa bi a omoto sa nyankopon ne dini twedi ampon kwame mini wiye se kasa obi ye kwame a na ye wo no memenda enti ne ye frɛ ne kwame no na nyankopon yi a wo Bible mu according to Bible wo shade bo ase I think Sunday no wo shade bo ase I think Monday or Sunday enti no senka se ekoba se ye didi bi frɛ no a enka eye dini a wo de start na de bo ase nanka wo se de frɛ nye dini a wo di wiye ye enanka wo se de frɛ enti no ebi mo beka se twedi ampon kwa me no kire se ohome ememendenti ni nyina no lies omo ba Africa no abrofo na omo ba Africa kofa asa wore den ne ba no omo ba ho behunu se ye wo nyame bi dada na nyame ne kora ne ye ne ye nimu ni dini a ye boni dini tu ase a ye nimu nyame kora ye som no na omo no kofa twedi ampon akosi which is Sunday God and ankremofo nso kofa twedi ampon kofi which is Friday God edo omo bre se wa wo beji adie ne somo no se okenkai Old Testament na edi adanse epefe se titi no na amamere baako ene emera baako ene ne wo ho mani ewiase nyina edi adanse epefe enti modwaman emokoro no ense ya ware eniawu sa ne ma nyina ne ya nananom nimu ne dada that means na ye ahyede ne asede bi e wo ho matetefo no enti ne wo munim ne dada eye nyame no a ewiase ye ne dia no ene de sa ade no hya ase na omo pese wo mu beyi ye na nifiri ye na nyame no so na eniema bi a eye nyame no a wiase ye ne dia no ye busu woni nti ene wo mo bedane no ekofa se ye wo nyame ba akope bi a ewo se nipa nyina esom no Satan eye nyame a the 6 planet on say asase ne ye wo 9 planet ne wo so the 6 planet nyame a odi the 6 planet nyame a odi so no ye frɛ ne Satan nyame a odi so no ye frɛ ne Satan se nyame ne wururi se wiase wi Satan se nyame no ene wururi se wiase wi enti ye nemu no after Saturday se nyame no ye de Saturday na tu ni dini so ono na ba asase so behunu sa earth we no hunu yiye se no me pese me be fa earth we na me di so enti ono ne di ka be fa asase ena wo invite enyame no bia omo no betumi abeboa no na justice aye adwuma wa asase so no wo invite omo no omo beka no ho wa asase so enti no nia ono di asase so na asase ye na dia no eye saa de omato ne din Satan eye Satan ena omasesa no aye ne Satan hwe na omo no omadwene so na omo nim nyansa to extend say even Sunday the Son God omo ye ne the Son of God Sunday the Son God omo ye ne the Son of God because Sunday eye the Sunday days of the weeks ni nyina no eye enyame bi din na de daso Monday ye Moon God Sunday eye the Sun God Saturday eye the day of Satan say what you say ni nyina ye from Tuesday Wednesday ekoro ni nyina ye nyame bi din na de daso enti nyame no a wono nde eye the last day of the week no wono na di wiase we so wono na wiase ne ye ne dia
enti instead of Satan no a enipa ni bebe ya ho so ntem no ene wo ye ni Satan ene wo de devil bi tu ni dini so say wo asase so a wo ha nipa wo de yemfa saa de we enye example say wo kura na wo ye nipa no say wo ye saa de we be make sense ama wana Nyankopon na wiase no obo wiase ye wo Nyankopon ba ko a ono na bo wiase according to Genesis chapter 3 Bible say Onyankopon ade a wo ye no wo wie ohun se ni nyina ye na wa mo anything evil bia wa asase so ntino wo wie ye no na ompese obema anything evil bia ni nipa atena asase so ntino wanfa anything evil bia anka nipa ho wa asase so na ekire yansa ena bonsam ne ko na hinie mo ho eno hunu se no akwa we ya akwa bia manhwe ni yi a obeba betumi afira kunya so na wafa makunya ne na wadi so ntidie wo se me ye ne se meto ne ko wiase na okoko fa wiase na me de che no na okotete wo mo na me mpese beginning no mebo anything evil bia ma wo mo na ne wo mo die asie no afedie me de sa evil thing we na kwa akomo wo mo sa evil angel we no me de na kwa akomo wo mo na watete wo mo wasase so me pacho that this one makes sense enti Bible na describe nyame na to extent say nyame no osuro Satan kora enti no according to Revelation wo body guys makoma fo a omo we ni true na wote so ho ni true na Nyankopon ni true na wote so no wo body guys makoma fo a etwa ho ohia omo bo no ho ban all because of say odasusuro Satan say watu Satan de na basa is omra magi wiase ni so o mefa wiase de nanso still odasusuro Satan me pacha we say no e make sense say ono na ogbo ade na obo Satan na Satan ne ekon wosoro ho na want to me ankle Satan enfri wiase anase enfri na hinimu wanyi na enfri wokora na enipa nya yemfa hodie no wose no me donipa eno ntimi bo wiase ne manfa anything evil bi ama won nanso de bonsam yiye me mpese mekuno ma memfa sa evil we ne nkoma won na wontwe wo momfo mo nko gubonsam jem enti because of bonsam ne ho ahi no Bible no be mu won hunu se sebi mpreduasa Nyankopon na wo Bible mu no na adwene no enipa die mu oduru che no because se koba se me ma wo me ba na me de ade bi ahye baabi ade na me de ahye ho no me ba ni kosomu a ade ni timi ye no ade bi a gise me de ne ko hospital me de ne konso a me boka aye na to so be 3-4 times a ede na wo se me ye wo se sa ade ni me yifiri ho ada se me ko akoto atwene ana se me de be hye baabi a abofra ne nani hu biem na ankofa problem bi amre no ye woni pampon ye wo sa adwene we wo nyansa ne se ye be ye sa ade no but Nyankopon ne se no wato bonsam de ne breye no wode bonsam ne ho ahi ekum nipa epipa wiase enipa wo wiase nyina na which is Sodom and Gomorrah Noah penso wo wie ye no wo se me pipa nipa wa asase ani nso sa bonsam die enya de se me pipa no hwe we se num nyina kire se ye ni nyame bia wono no na control wiase ni nyina na owotumi wo ewiase nyame ni nyina so never omu nyina ye nyame na obia wona dwuma oye nia odi wiase so na obefa wiase se ne dia no wono ne God aye frɛ ne Satan enti instead of Satan no wo ye ne Satan enti se Satan bi wa asase so eno nti na wo de ye nhwɛ ade se Christopher sore ye se ye kwa asole akukum Satan me na owo me beto no wo kwa asole kokum Satan kunu Satan yangu wo wuko ama me maame kum Satan sese yo me maame nsu guso ono nsu kum Satan wo kum Satan ya me gidi yes ya me maame nso beto ne maame anu wo kum Satan wo kunu a wo munyina ja hokọ yese me maame nsu guso wo kum Satan ena me nso na me ye Kristo ni no me nso me hyase ese me nso me kum Satan hwe Satan ye nkuno untumi nkuno
wanye nyame a yeku no omo nya nyame a yeku mo omo ye honhom untumi nkum honhom wo no wo ye physical being ebede no wakum honhom obede no wakum honhom se what ya say enti sa Satan no ye ni obi a ye frɛ ni Satan devil bi a wa ba asase so a wo Nyankopɔn ba ko bi na to no de ne ba asase so se omra no ni nipa mla medi asie na nipa doma wo benya wo mo no wo siesie gyabi da bi a obeba be fa nipa ne bonsam ni nyina no wakɔ akɔhye wo mo na Nyankopɔn no se wo boye ne purpose wo de boye ne sei ene se o boye ne mere bi beduru a wasesa ye na kɔhye ye na na that this one makes sense enti wo mana wo mo no wo mo se emere bi beduru na wasesa wo nyina akogu faako na watwetwa wo mo sinesini de wo ma hye bag ma sie wo mo wo fom ana you have a purpose unima de cropoti nti a wo the same thing applies to God enyame na omo wo wiase no omunim omo wo omo botae poti nti a enipa omo de emba asase so eno nti no enyame no a omo wo asase so no enyame a they are here to help the God called Satan omo frɛ Satan no ne odi wiase so no omo beboa no sɛ omo di justice be ye adwuma eno nti no obia wɔ ne mera ene na mera ne na mane a na oman bia tete no na omo gi sɛ nyame ne di bia na odi so sɛ nyame no oje nsa yegu nsama no yetwa aboa moja guma no sɛ wate ase sa enyame no ekwan ya ne ya nananom fa so eye ni nyina no eno ne ade a eye sɛ nyame ne dia enti Sunday God ne Friday God ba ye no oma besisa emmara bia ne wo Old Testament ni mo no oma besisem enti Paul ngoma no be ka kire sɛ se uye Kristoni a onhye mmara ase biem se uye Kristoni na oda so di mmara so dia ene na woni Nyankopɔn ntam ye de ewa why se Nyankopɔn ebe hyehyɛ mmara na emire bi beduru wono a besa me yatu mmara na guo na wasaka edi afa nipa bi mu aka kire se wa wo bedi mmara me di ka hye ye ne so no ase weduru ba bia ya na Bible no ma ekoya bibi ti se ase Nyankopɔn po sorry na adwene mu ha because oya bibi a ase onimu ne oye right yanhwe se Onyankopɔn na bonipa obo niema nyina wieye no wo se wa mo anything evil nanso nani wure fi se Bible mu Nyankopɔn asa na meka me nka se nyame ni wiase there are gods a lot of gods nyame e wo wiase doso omo doso na omo ayede wo mo omo di wo mo di wiase su sese no wo mo ye nyame a wo mo invente wo mo enti emere so emere tam so se me ye ho teachings a enkremofo enyame a wo mo invite no amamere a wono wo mo hyehye ni wuru so a wodi gu akwan mu no mekere Kristofo nyame enso wuru so a wodi gu kwan mu se emere bi duru a bibi sei na mahia firi mu ho no mekere na eno ya another topic mekere me yahunu yiye se saade ne ye adwuma ne mmere na so ne mmere no aso ya no mo no a yesi Facebook wa ya keka sansem we no ya na bi mo se ye devils enti saa o hwe ye nananom otumi no afa no wo maka wo mo ho nyame a odi wiase yi so no nani abere a abere no ena wono no enam ni tumi ne na hoɔden so di nyansa bi hye nkɔfo bi ma emu wo mo kyerɛ niema bi ani so sɛ de be ya ye beti niema bi ase because untumi nkase Nyankopɔn ye baako na ono ne bo wiase nyina emu nipa nyina ye ne dia na sɛ Nyankopɔn no owo religions over 1,000 ene wa asase so more than 1,000 religions nko a sɛ Nyankopɔn ne wo no eboro 1,000 esono obia ne ideology obia ne understanding any obia ne beliefs wade wo Nyankopɔn nim enti how many heavens na sɛ Nyankopɔn no wo religion no traditional beliefs religion traditional beliefs
Omai bia woni traditional belief ekwan a ofaso a osom ekwan a ofaso a wodi na mamere ne na mane so they are all omunyina nkabomu no wie nyame kropon omo nkabomu na ye baako ene ye kan nyame kropon ntino sa okenkan Psalm 83 wose onyankopon gina nyankopon asafun first nyankopon no onedikai second nyankopon no ennedikai onyankopon gina nyankopon asafun that means enye nyame baako nyankopon no onye baako omo ye nyame na mama omo nyina nkabomu no ekohia no oma koron no oma pon ene ye kan se nyankopon omo ye koro ye twi kasa na kira de ase eno nti nyankopon baako pe no enkremofo ka bibi se oneness of God I think tawhid as say say sa no friend tawhid ni o mo say oneness of God oneness ne nso okase won kirekire no obeka kire se wono a ne oneness enti Koran ni mo okase momayen betu bu so mo se momayen no mo yese a wo se ono nko a ne kuriyim how can me nko a mete he ne me kasa kire me ho a makase momayen ebeye den Bible no nso so no wo muni yiye se nyankopon nya baako nyame a wo wiase nya baako na wo pese omodi nyame baako fra ye nyina ye nie no ene omo beka kire se we have God of the Father, the Son and the Holy Spirit omo miensa nkabomu no ene ye baako which is never true. Omai bia wo nyame a odisuo omai bia wo nyame a odisuo kuro bia wo nyame a odisuo ebusua bia wo nyame a odisuo obi a wo ne nhihye oman mu no emra ye baako emra ne firi tumi a ewo kronim no nsem ena kronimu no nso kro bia mu no nso tumi ni bi ewo kronimu enti wokọ ho a omo nso wo mamamere no wo mamane a omo yede ma sa tumi na ewo kronimu no ena wokọ abusua bia mu nso a abusua bia nso so no tumi ni bi wo mu a omo ye na mamere no na mane yede ma no enti na de nkabomu ene bere abusua no kroma no oman ma no enti I think anopan me the message bi beto so before say omo beba na omo de origin na bere no omo di ka ba ya man ni mu Africa man ni mu be hunu yiye se no ye ni mu nyame na nkasa de wiase ne ye ne de ye ni mu no enti na ye boni din tu ase atwedi ampon kwa me because ye ni mu yiye se wo ye memen de nyame wonu ne di wiase so enti no omo prane se ekwan ben ne ye befa so a so nkofo ye betimi anya wo modi wo mo so ne yafa wo mo nkoa ekwan ben enti no wo mo tena ase dwendwene ya ma adwene ne ko wie se ekwan ye befa so ye betumi ne se we have to break their backbone which is their spirituality omo nyame na omo nimu wo mo no muma yenkon dem wo mo because ye di ka ko ho no wo magye atum omo hunu se ye nipa kokko ye kala ne nko wo mo so kala ne nko na ye kɔ no nso ne sanse ne ye ni di ka bie ni ntino na ye wo niema bi wo ye ho a wo mo no wo mo hunu bi da ntino se ye kɔ ne ye kɔ ka sansem we no de dada wo mo a omo begie di na wo mato wo mo nyame na gu na ye nyame no de be mo wo mo no omo di so omo di se nyame na kwan so na ye nam so afa wo mo nkoa ena omo de bere ye nananom ena omo be ka kire ye nananom se mo nyame na ekuta wo mo no eye nyame a ofiri bonsam omo ni bibia wode ma mu bia anye enti muntu wo mungu omo be condemn enyame no enti ko ba se ye nananom no omo hya ase se omo bu enyame na nimu enti ya na obi se adenti na ye wo nyame wo ye mamu na abrofo ni tumi bai e ba be fa yen ye man no wie mu niema de koi hwe enyame no wo wiase no there is no single God one consort na obefiwo even in the Bible Christopher nyame ene nkremofo nyame no ntina da bi ombo mpaye no ena wo consort no nso a okasafa bibi mu enti Old Testament onyankopon no oba adase wo bepie wo nnuam
obepie wo buom se wate ase na so obepie wo ntomadan mu wo da ne ho adi wo bibim enti yen no anyame no wo mo dan wo mo ho adi wo yemu yen nipa anyame no wo mo da wo mo ho adi wo yemu enti se okote se obi ka asem bi a ye memma ne nye wo se enipa na bo na adwene mu no wo ka tumi atini mu no na de ne ye adwuma tumi atini mu no e na ama ni nyansa ebia na me nko school enuru ba bia wo ko school aduro no nanso no adwene ni nyansa tumi ade me ba asase so di ama me no sorry to say ebia na wa body grab abo no na wuni bi because uhunu ade kora no a deceive wa uhunu uhunu because you refuse to use your mind wa adwene na da wutiri mo common sense no we refuse say we be use ntino even ade bi ya ade a deceive kora na enya ade se obehunu da se wate ase enti ade a omode kan yen hye ade a omode nya yen na still eda so kura yemu a ayire yen twan number 1 se ye wo bi a ye frɛ ni Satan a wo kutie nipa wa asase so number 2 ye wo bibia ye frɛ ni se bonsam gemu a enipa bia wugu na ye bɔne a wo bekom number 3 ye wo kuro bia ye frɛ ni heaven a se wudi bible no nsɛm so a wuwu a wo bɛkɔ hɔ se wo kuro bi saa wo hɔ a adenti na obi di bible no nsɛm so a emre bi duru a ye mehwim ne mfa ne nkɔna gye se wo wu ansa me pa so nipa bɛn na wa asase so a wa ba wonwu obi abewu enti se me twɛn ne mewu na mako enjoy life after death massa you've been deceived before let's wake up mama I am sorry because ya na o kase ya obi say what does religion dear na religion ne oman bi a o ma brabo nye eniema nko yiye no ene ne wo ye ene religion wo ye hwe ma men kan sam kire oman bi ho be kire no oman bi ho be kire no oman bi be kwa ho hiehiem oman bi eniema bi be to chema wo oman ni mu a 99.99% 99.99% eya religion 99.99 eya religion because se religion no ujidia now wo life no akọ based on it so what I say wo life no ko based on it nti se wo life no ko based on it a wanam wa wo betu abrabo a wo bebo ne ne keka ho nyina no what you do ni say you want to follow the your friends say religion no ne mra na mane bi a kire wo na yen hye sa de we say nso me pese me kale we say out my yeti ase say ewi asi nyame no a odisu ho no nyame no a odisu no wode enyame no asisi krobia no ayese menka ne se bible mu nyankopon esanse wo pese wonya dom ntino wa ma ya hye asofo ni adifo no wo mo keka ho the same thing as nkremosom Muhammad ma ye limam ne malam ne wo mo keka ho du mu sisi ano se obi abehwe no wadi duma no sa na wiase nyame na odi so no wote enu nti adia ba ko ama yen Africa ahokyere aba yen so eniema nko yiye na ohaw ne amane edoso wo yen so no ye number 1 yen cultures a yato akene because cultures no culture amamra ne amane na ye ne tete no eye adia na ahonhom no a omo bokuro no ho ban na omo kura ni nkura omani mu no na ye adia eye wo makoma so wade it shows appreciation any respect be the ma omo enu nti na omo ni je ho ana abre bia no omo botae ne se omo beboa oman no ensa na ye gunu wa abusua bia mu Christmas no onse tete na Christmas dura se wo na se wo hene kora no a you have to come back to your village obekọ wokura ase ntika kire kwa me apia de bonyum se obi nka se 24 ko okurum but se wa hwe live na emere no so a obekọ okwa abusua ni nyina kohia ko show odo e de kire wo mo ho
enti no omo nyina be kwa akohia mpanimfo na wabusuanim be kwa akohia na wo makogu nsa ade ama atumi a ewa abusuanim eni mpanimfo a omodi ka akohwe yada edru ba bia yan sisters na yan fa respect ema omo no adama yesa teachings no ubesu adama yesa teachings no ubesu yan sisters na yebu omo nimtia no adama yesa teachings no ubesu omo kogu nsafre omo se omo ma odo awa abusuanim no entenam na omo nkoso anodo omo ho kuronimu mpanimfo nso bekọ akogu nsa afre kuronimu mpanimfo se omo ma odo awa abusuanim no entenam na amamere ne amane bia ewo ho a omo ye makuru no omo ye de ama no nation ni mpanimfo ni nyina nso nim omo amamere no omo amane a omo beye ama nation no tumia edisuo no enso akoma ato ne yem entina abusuanim no weiko na weyakọ no makohia kura omo mu na we no aduane a na we ya no aduane na we ya no aduane na we ya no aduane abusuani nipa dom a wo mu ni nyina obi abedi obi aduane ahia because we no a wode brɛ we no a wode brɛ won so no a wo betete biako na ede odo ne nka bomu ba bet yanhwe se kristosom ene nkramosom be ka kire se ense guo ye bone no ene odo wo abusuamu ana ene obi no maame nkasa obi no papa nkasa obi pene be kuno all because of say oye kremoni ne baso oye kristoni na okoye ne sofo aka kyense ne maame ye bayifo ne sofo aka kyense ne nua na wodi nachi no wono na eye no ne nkrata a wahwehwe na wonya no eye ne maame na atena nkrata no so enti watesi kai beku no all because of religion enyame no omoye baako enyame no wo mu nyina ya baako onse sasem bi si anuafo bi ntemu a de mpanimfo a ewo abusuanim ye ne se no ma yemfrɛ nkora yi ntenase na yentu omofo na ne kuru ye mu a etwase nka wo mo ye baako nketwase wo mo ye baako na enipa mienu tumi ye baako ma ne yi debi but in spirit no esanse wo mo ye anuafo ni nti wo mo ye baako that's it ahonhom ni nyina wo mo ye ahonhom omo nyina nka bo mu ne ye baako obia woni dwumadi a odi ne wasase so obia dwumadi nso odi ne wasase so boa wiase no ema wo mo wo wiase mu no timi nante se ne wiase ne pe obi beka bible ne say 1 John 2:15 go in say men no wiase ene niema ewom enu ntino esansa kristofo ene enkremofo no se omo no wiase no meka ne se ema omo pu enipa bi eba o mabrabom because bible ne se mempeska bebre entini se sika na kura na abana brabom kese ya wo hunu yiye se no edeme be kwa akoye boni ntino what should I do say what I say ewiase no wo ye nyame wodo every single thing bia ewo ni mu enti se wo do wiase no a odan ne ho odi kirewo se wo ni sika kura no a woni gi wom ewiase nim se wo ni sika kura no a woni gi ewo wiase nim esan se wo do wiase no wo do ni nti no na wo di na mamere na mane yeso no wo ma ade ebe mu woni age wo abrabom nyina no wo nsaka se wo ni sika mpo a se what ya se womo se omo no wiase na wiase no enye womo de no womo te womo live in spirit no yanhwa de wonya sika no okukuru de akoma sofo wonya sika no okukuru no wode akoma imam wonya sika no okukuru no wode akoba afode ye kese se what ya sanse sika no ompese betena ne ho debi because etena ne ho a wanhwe ya debi o menya sika bebre ba wanhwe a medwene ne beburu nyankopon so ntino wanhwe ya miwu a mekobu nsam gem yi na dai no wakukuru sika na enti sofu begina popita o ka kire asore mane se me pe ne obeba afole 10 million na sofu oni bi eje dollars
ye wo Ghana ye ni dollars sofo e wa sorry dem say oje dollars as a consultation fee. Are we serious? Abusuafo muma ye nhye ne ma bi nso na ye ma ye nimra ye ho so. Satan na ye kana asem no we nyame a wodi wiase so said the Bible ne kan na wono na wiase ye ne dia wono e na wiase wodi so sa planet we no wono ne hye ne nsa wono na be fa planet we enti nyame ye ka ne ho ni nyina na wono na invite wo mo se o mo be ka ne ho no o mo mfa justice enya adwuma wa asase so eno nti na ntoa wo frɛ ne bodua wo fra ntoa bodua wo fra bosum bi bodua wo fra nsuo bi bodua onfiti preku penkum ombedi asem no wo hunhumu se wudi fo a ebe bow because they are here say omudi justice be ye adwuma bosum eye tumi a efiri bonsam ena obi ye bayifo okromu a bosum timichi ne gu nanimu ase bosum eye tumi a efiri bonsam ena obi bokro no okromu a obi timi kogye duro na wode ko hye na afuo mu ana se baby anade pa bi wo na obi ko wi a sa tumi ni timi chini gina ho eme chini pa ni gu nanim ase ana odofo ma woni na ho yen no blacks yen ye de ne Saturday God ade a wo hia free yen ho ne se ya mamere ne ya mane a na wo ye nkuromo no e wo ye mani mu dada no ye ni so wa mo yen se ya ma asase se ye besum nyame bia ya ma asase so nipa ya ma asase se ye besum nyame bia enipa ye yete se menka ne sempo yete se phone housing enipa yete se phone housing se engine da phone ni mo ne se ya phone housing ne yemfa nya hwe yen no ahohom ne live wo yemu se o mo de betena wiase yaje wonani enti se ne mmere so a omo ba nso omo wo time o mbedi no asase so ne mmere so wo be ko enti se ne mmere so na okọ a eno ne yeka se nipa no wawu a o body no ye kwa akoto atwene but so no eye honhom na tiw mu no okọ ba bi ofiri bai onkotena ba bi sie nkobu naten na ye nkohye no na atemuo e wa asase so nyame ya adom akina ye bedi ho nkomo na amanipa bi ani aba ne ho so na wa hye niema bi nso nyame ya adom akina ye bedi ho nkomo enti enyame na omo wa asase so no omo su said the last time na me kire no omo su no omo ban ti se nipa ne nati emu no omo su no omo ban ti se abo no omo ti abo mu de woti nsuo mu ti nsuo mu de woti abo mu ti abo mu de woti dua mu ti dua mu de wonam mframamu na mframamu omo nyina ya nyame a omo wo wiase mu se omo beboa wiase ni nyame a odi so no na omo di justice ayede aye adwuma eye nyame no ene de saa ahyede ne amane no ene ehon kro ne ba na hye won sa wo mu no di so enti saa Satan no nyame na odi wiase ni so na Bible na to ni din Satan no wono ama omo authority ena omo di ye adwuma enti se o se mi kwa so le akokumbo nsam a wo be kumbo nsam saa wo bewu wo ba be ba be kumbo nsam wo ba bewu wo be ba be wo ono so be kumbo nsam awonto atoaso nyina be ba obia de nani besusu se wo ba be kumbo nsam eba ne saa na eka ye na bra bo hye eba ne saa ema ye ni nko niema bi ho eniema bi a eboa oman ma oman tumpon no ema ye ni nko ho ema ye tuwa na mo se ye de saa de ne be ye adwuma ama eniema atumpon wa abrabo ho ama ye se okenkai Isaiah ngoma no a enkomo bi koso ewo Isaiah ene Israel for ntem na Bible say emema na wo munim se emema na wo munim se omo yirenom ehwiesa edema the queen of heaven no the queen of heaven no na wo hwiesa de mano no omo hyase se omo kasa kire Isaiah se enya ade se omo beji Isaiah nyame na di biem because omo ji ni di ye no ekomu di wo mo aho kire wo hia amane kodana ene sa ne ekeka ho ni nyina no aba won so nanso satamu a na wo mu di queen of heaven na chie no na eniema nyina ye ma wo mo we ni
se wo nyame bi ye wo dia na wo sese nyame no a enema eba wo so nyame eye wo dia no wa mamre no wa mane e wo ho a wo se wo di so no se wo hu ni se tan enti wo ni so a we ni nema eba wo so ekom ahokyere ohia amane kodana enesei echina sei empenimfo a ewo oman ni won ntimi mu oman ni yie no mamo ye mfa bele mu ma wo mu because to me bia nkuta wo mu oman ni atumi na wo mu ni nyina no omagya oman na to because ye mfa anidie ma wo mu ena ye nso wo se ye hye ne nso ne yehunu yie se wo mo no bibia ne ho a e affect wo mu se ye mfa anidie ma wo mu no bibia ne ho e affect wo mu na mom ye no a ewiase ne yetimu no eno na ye nya effect ba ye nso because omopo ye ne a omagya yen tumi bia timi fra bontene wa bedi uso tumi bia timi fra bontene wa bedi uso se tumi bi fra bontene wa be wura ofie ba bedi ofie tumi so na se ofie tumi ye din a hunu ye se wa ye bibi de etia utumi no enti dia me pese me kan etoa so na abusuafo eni adofo a ye tie me na ye hye ne nso ne se Satan na ye kan asem no there is nobody called Satan. Satan bi ani asase so. A wono de ne dia ne se okun otia enipa na wode wo makose yim. Satan bi ani ho saa. Ne momo no wo mo kan saa de hye Bible ni mu. E na ye nso ya gye adie enti twase ye ho ma yen. Obi ti wo ni problem bia 24/7 was ya so dem se mi kokumbo nsam se wo wagye di se tumi bi wa asase so aye frɛ ne bonsam a okotia no obɛko tia wo ade biara wo wodi ugidie be hyemu bia na se exist ebe ye adwuma de atia wo Italy baby am woi kroma yenkum wo Ireland ya me wo so yi no yenkum wo because omo se awowo na wo Ireland we say so no enka wo bia no wo Ireland we say so a oka enti yenkum wo bet Africa uhunu wo adina ho ka kire nse yenkum wo beka wo because ye de engidie wura mu se wo mo ya abonsam wo ye bonsam onne kodada Adam and Eve ena onyankopon dome ni se ba bi obehu yem bia na wonka ye ne enso ye monitiri enti ehia ne bia ye pese ye bonitiri nti wo mo so dia hye wo mutirim se etuntumfo adwembone wo mutirim se wo munya wo mbeku enti yenso ye hia na yenso ye bebone nantini adenti ena onyankopon abo wiase na ba bi awowo enka ba bi awowo ka because omo believe say asem no enya ne kore eya nanse story the omo respect e the man natures every single thing bia no a ehome no a ewa asase so no omo wo buo de ma no enti omo ha mo emmo saa enti ama mmo nso wo do de ma wo mo saa na wi ase ne tie ye no eso no ye de bre na Africans ye gide ta ye ni ase efa ni so serious efa ni se eye rare bet eye story ena omo twerɛ ni omo de bre se omo pese omo di bedi so enu ntina all those Satan ne heaven and hell ne na de ade na ebehunu aye aka ya hye ni nyina wo Bible ni mu no nti Satan na ye kana asem no ye ni Satan bia wa asase so a wo twini pa kose yim de bi na emomo no sa Satan no said the Bible no aka no we nyame a ewiase ye ne dia na wo mo nyame a wo de wo di wiase su sese no enye nyame a wo mo no ewiase no eye wo mo dia nti no abra wo mo no invent wo mo no omo ma hyede ene amamere ne amane bi a omuni suo eni mre bi duro a eniema bi ebesisie ni nyina no eyese nyame no na nhihye ni bia because yama ye ho kwan ena wodi enso omudi enso na wiase ni nyame na ye ne dia no yapo no enti be ye adwuma wo yenso abusuafo me di mu besi ha na me di mu yie se kakra me kan ye no se wo fa aba kakra ewo mu
ni awo no e make sense ma awo no fa nefa ya adwuma san se Africans blacks se ya nsori na ya ma yani an na ho se ye betua na mo bi na ya sa akoba ka kofa ne ye yende a emwa ye hwese obi ma comment wo me one post bi asese me polish me English ekwan me fa so a me twere English ne me polish no hwe akan ba te se me otumfo na ote kokoso na eneme ose kroma brantie me kasa ye twi kasa na meka English mi kosua no school ye forso me ne ye kire me because me ko school na me se ye nka ye bo me enti ye kasa me no ye forso me se me nsua ye blacks na ade a ye forso ye nse ye nye no eno na ya na ye ni je ho ye forso ye nse ye wonyame ba akubi ye mfa ye ho nto no so eno nti wo ko school a religious and moral education ye kirew ni ye twa ye ma wo school mu na no me ne broni ba konam mi hia no na Roman numerals numbers ni bi wo matwere ena me bold ni kire no obusa me se na minim sa Roman numerals no minim na me se ani o because school na ye kire ye se wo hunu kura na ye bebo ase obusa me se na ye Africans dey na ha ye because eye wo mo no wo numerals ekwan wo fa so wo kai wo ma de na why say ye kire ye wo school eno no edede na bebre ebebo ye de akwa akosi hini sawati ase ade ni di ka ba ye nananom no empanimfo no di ka na mma ye mberemu wo mo sanse na time no nyanson because atam we ye wo mo no the time of information bi a wo se wo pesa wo hwehwe bia no internet wo nsa beka enti na ade bia no mere ne na aso ena eniema da die ne ya hya ase se ye beka na ya kire na ye nuanom yani abaye ho so na ya san akofa de yen dia na ye man no ayeyie ama ye nso ye ho ato yen na ye firi nkoa somase because ye da so nkoa som mu omo the Bible no e na afa ye nkoa edi mu besia na minim yie se nyame ya adomo a ye besa hia nyame ya adomo wo kina na ye di judgment ho enkomo eneyi no na me se ye hwe hwan ni Satan die ntia ewiase ni Bible no se eye ne dia no Satan na wo ye nyame a sorry ewiase no ye ne dia eye no kore wono ene nyame a odi wiase so planet we wona be fa planet we edi so na o invite enyame ni bi be kan ne ho se omo meboa no na niema wodi be gu akwaso wo wiase mu no wo mo di justice aye adwuma wo mu se wate ase nti wo invite enyame ni bi be kan ne ho ena woni wo mo eye adwuma wa asase so sa enyame no ena Bible ne be ka kire se wo mo ya abosom wo mo ye aborosom ena nyame na nkasa no a wono wodi na ade no wo mo di dini Satan de ma no instead of Satan no wo mo train dini Satan eye Satan planet 6 nyame a odiso no ono ne di ta asase we se so ono na asase ye ne dia ye frɛ ne Satan enye Satan ne de omo twere de be dada ye the word Lucifer every Italy kasem Lucifer the word Lucy Italy ni kase Lucia a light anything Lucifer meaning the light of the world edi Lucifer na se no era em se Bible no so be ka kire se we ye ensonoma hrenfo Satan ye ensonoma hrenfo ewiase ne ye ne dia ye bona bodin kese ukọ Bible ni mu a Bible ne bo Satan abodin bebere the same thing enkremofo say womo de omo believe what do you call it Jesus Christ said you almost who Jesus no Satan na me wo Christo sum mu no asem na make no said you almost who Jesus and the same thing wo mu hunu Muhammad and so say ukọ Bible ni mu a ukọ Quran ni mu a emena ni any Jesus Christ di na wo Quran ni mu no Muhammad nyamu kota the same thing as Bible said the Bible no si bo Satan samrane wo Bible ni mu no
enya asem ketwa so wate ase enti abusuafo mo ma yenhye we no monso na yenyi hunhunhun free mu me pese yeyi hunhunhun free mu se bayifo bi wo fie na se wanya gidie woni mu se wobetumi ekun wanya gidie woni mu se wobetumi asai wa brabo a se wonya gidie woni mu di a obetumi di wa ye adwuma all right akontia because eba ne sa wo honhom na tirim etew mu no wa brɛ nase enti sa honhom no etumi bedi wo so but se wo no wanya gidie woni mu a wanya gidie se bayifo betumi ayeme obi betumi akontia mabrabo obi betumi ekumi a honhom no wa ma honhom ne kosoro honhom na etew mu no wa ma ne kosoro tumi bia ntumi meka ne nhye enti no mama yenyi honhom free mu ni Satan bi wa asase so ni ade ni nyina na yade a omodi bebere wo hweye omodi ba se yedi se hu ni beto yen so yedi beto yen ho so na adi ye nanim na se nyame ba akopa bi a omode ne breye no yedi na chi because omo se woni de wo ben no a em se Satan ni ntumi but Satan no ankasa se nyankopon no wo Bible no osuro no enti wo bodyguards woni ni nkonwa ho ni tron na hini a wote so ni tron a wote so no wo bodyguards makofo a omo we no se wate ase nti se omo wo bodyguards makofo omo we no a na wo suro Satan no a na wo na wote asase izu se nyankopon no mebo ho ban o ha obetumi abebo ho ban. Let's think outside our beliefs. Namini say ya adwen say be think outside of our beliefs a ye beti ne ma biase na etumi aboya ma abrabo no yetumi akonkodene na yakoyanimu na ye man no ebeye yie ye man no beye yie say ye sa ko back esa akofa de ye yende a se wati ase ye sa ko back ekokofa de ye yende a ebetumi aboya em say obi busa say in all no what am I trying to say dia me pese me kire ni say the concept of Satan say ye wo Satan bi wa asase so a okotie nipa wa asase so na nya ne kore Satan bi ani asase so ne omo ye ni din Satan no anse Bible ne kire yen say wo ye nyame a odi wi asase so na se nyame bi na bo wi asase a adenti na sa Satan betumi abedi wi asase so adenti a ene nyame no betumi asa ba bedi wi asase so no enya ne kore se wati ase ye ni Satan bia na mom nyame na wiase ye ne dia no nyame na wiase hye ne nsa no ono omo pese wo mu yiye na ni free yan so no omo di nyame foforo bere na ye di nachi no omo sesa ya mamera ne amane ani nti ene omo ye omo sesa ne dini ye ni Satan edi dini huhuhu bi to no so ma eye no ma ne hu ye huhuhu se woni ye beba abekun anase omo beba be yiye free so me pa cho menya antiest me pa cho debi me ginyame di o me ginyame di me ginyame di na nyame a me gidie no me minimu ye se antoa ye nyame me gidi se aboson no wo mo ye nyame se wate ase because wo mo no omo ye tumi a untimi mfa wani hu won untumi nti wo mo kasa enti they operate through something omo operate fa bibi mu se wo ye kristoni a wa wonim ye se nyankopon no in the Old Testament na oba oma in physical oba aseja obepie wo buom obepie wo nsuom se wate ase omo ntumi operate physical omo ba omo operate through eniema bi abo enua ensuo ene ne ekeka ho no nti na Bible no kire yen se bonsam no oba no oba ni nyankopon to no de na ba na bofo na wonya omodo omo ka ho no bi betena tena enua bi betena tena abo bi betena tena ensuo bi betena tena mframa mu ni ne ekeka ho no wo mu nyina ne ye nyame omu nyina ye nyame na omo no wo wiase se omo di justice ebe ye adwuma ama nipa ye na brabo na ye dai etumi aboa yen wo mamamere na wo mamane na wo mudi gu kwan mu no oman bia no wo modi amamere ne amane gu kwan because wo hu oman ni mu nipa wo musu no wo ban ahonhom no wo wo oman ni mu no wo nim wo dada wo no wo na live enti wo nim wo musu no wo ban enti se su ni ban na ye na wo ye mu no
womo wo kwan bi a womo fa so womo de ka womo hye e ma womo ntimi nya ne yensem fata enti saa amamere ne amane na egu kwan mu no na ye ade a yen nipa eboa yen ye nananom amamere no amane a womo di gu kwan so no na ye ade a yen nipa eboa because ahonhomati ye mu no ahonhom na omo no di wiase so no omo nim womo dada omo nim omo su no omo ban enti no womo wo kwan a womo fa so omo bere omo ase em womo nya ne a ensem fata sa honhom no womo ena obi a wo man a wo ko mu ene amamere ne amane a ahonhom a akotene mu no a eye ya honhom na tie mu no akotene mu no omo de sa amara ne begugu akon so omanipa yen ye disuo na disuro ne hu bia to ye mu se de be ya ye betumi anante wiase mu asomdue enti Satan no a ye ka na asem no ye ni Satan bia wa asase so a said the Bible ne describe on say wo hanum say obekon tie nipa wo hanum say obetwe nipa na wode wo makose yiem wo hanum say wo bebre nipa ase se wat yase enya ne kore eye yen nipa se yese nia ye de agu ya kwan so ye nananom no amamere ne wo mamane no a edi kan no nse ade ba ko wesi ehye nso nse sa ade dada bi ye wo dia na se wo tokene na se wo kofa mo na anytime bia no wotena se ya wotimi hu yie se dada no ne boa wo che mo no na wakofa no ye wo dada bi wo ho a eboa nipa pa enya asem ketewa se wate ase ye na nanom amamre ne o mamane no ne boa yen because ne di hu tu yen so obi ka kire me se wono de abosom de wonpe wo mo because no wo ye nyame a wo ye boni a no wokun obekun sisi a nemom Yesu Kristo ni Nyankopon de wo ye boni a na wo pa achewa no de achewo wo de ye hwe se nyame a ofon ye nso ma ye boni nyame a ofon ye nso ma ye boni no eno na ye pe nemom ni a ono no wo ye boni a wo betwe wo so no de yesi yesuro ye chiri no enti beye de na boni to atwa boni tuntimi ntwa se ekoba se ye boni ne ye twen aso a etoato aso e bejai satema na ntoa ye adwuma wo mani mu no obi kofo obi ade a na osuro because onim ye se wanhwe ne oboni dua wo bewu okoye boni a na osuro enti ya kire ne ye se antoa ye what do you call it sunsun boni enti de ye nse ye ja na kiridie omo di na omo wo kuro antoa ni mu no ana omo di na mamere ne na mane so ni nyina apo no eni yakofa Kristo obi kum ni nua wote aso dem no wakum ni nua owia no akotena so dem apa achew but satema na the God of justice no wo mo ye adwuma no ukum nua e bia da se wote ho a ye be ba be chew anasa wo ba busum bi be chew busum bi be bow am ye de wa ba mo wa be ka wonu asem na wo asotwe bia wo no ye de ama wo so identity dey from say wo mo ye abosomfo nyame wo ho menkase nyame ni wiase o abusuafo nyame wo ho na ye ni nyame ba akope na ye ka ho asem no enya ne kore enyame ne dooso ahonhom no nyame no wo mo ya ahonhom wo wiase nso dooso enya ahonhom ba ako Bible Psalm 83 say nipa ye nyame se nipa ye nyame dia na nyame ye ba ako because me honhom ati mi munko honhom ati wonso munko honhom ati ne wo kan ho no nso wono nso honhom ati ni munko dia edi enti na ye ba ako ye nya ba ako enyame ne nya ba ako dia woti ndua mu no wo ye nyame tumi a woti emmoa mu omo de ne se omo beboa se ye no emmoa no nia obebo ye ho ban wo ho nia ye bedie wo ho ene nia etwa se ye de ne ye ne tena na se obeye se ye mpet se wate ase omo nso wo ho nia woti aboa ye die mu no ne tamoso obekọ ukum aboa na honhom atini mu no unkun no honhom ne kọ na aboa no de aye woduane omo wo botae poti nti a asasi wo ye na omo yen nipa ema ye betena asasi so se ye mefa asasi ni so na omo no wa ha se omo di justice begugu akwam se wati ase omo di justice begugu akwam ne ye wose wo foro ni se
baby a ufiri kura ufiri mu ko ukuro mu ne ko busa o mpanimfo kuro ni mu amamera ne amane wabusua ufiri mu no mimi ni mu yese yem blacks no mimi fie mi kura mi firi mu no na ye wo sa tumi ni bi wom a eda so o sisi ye yabusua fie ne ye wo sa tumi ni bi wom bet Christosum kwa ye kese no em se yato wo mato agu no wo mo wa amamera ne amane ya ye disuo enti na me mabusua ne se okowura mabusua na dija edija kora abusua na dija kora because odo nya adwuma wa abusua nim biem de na ma odo ya adwuma wa abusua nim no eni se Christmas duru ebeba abehia abusua ni nyina bekwa akoyi apaye na o masere odo ne nkabo mu de atena abusua nim enne sa ne mani nyina ne nsaguo no ya kire nsa ye bone enu nti ye jai enu nti nsaguo no aye jai no amantiti mu nso aba abusua nim minim se wa wutie me nso wunim sa se yen blacks ya busua mu pa odo enim eye we ne wo maame ene wo papa ne wo nuanom we ne wo maame ne wo papa ne wo nuanom se wo maame nua bi e wo ne ma mukura no eye maako ne ne odo da so wo mo ne wo mo ntem enti ne wo se wudi akire wa mamera ne wa mane a e wo ukuro mu no eno na wo se wuforo yensom wo mo nyame ya adom a eda foforo no metichi ne wo se nipa bia wo asase so a wo som no ne nipa bia wo asase so a wo se wo som no metichi eno nso ya another topic ene topic no ye he who is Satan se what ya say entini se wo pese wa brabo anasa yen blacks ye pese ye man no sa ye yi a gisi ye sa kofa ya mamere ni ya mane a negu kwa mu dada no eno na wo se sai kofa na emfiri bonsam bia ba bia bonsam bia na ya describe ni huhu no bia ni asase so a wo betwini pade wo makose bet bonsam no aye ka na asem no ni wo mutu ni din bonsam no eye nyame a odi wi ase so na mamere ne na manne no a na wo ho no a na empanimfo ni diso ema wi ase nya na somdue na no na wo se sai kofa eno ano no misusu sese ye saade no a ebetumi aboa yen na yen so ye man no ene ma atumi akoyi aman ye man no yi edie ye man ne nkoso o man ne se benya baabi agina na asomdue bebe o man nim no eno na ye hwehwe eno nti na nkofo obi ani abere no a da bia soli esi Facebook we ya ye no mituaka bet ya na me kondo se ni ame wo no me ni afoforo beche eka na mitua na hame se ni ame wo no me ni afoforo beche nipa ba akokora afa saasem we na wodi tu anamo misu se kina wono nso ne foforo beche na wono nso de atu anamo se wate ase wono nso ne foforo beche na wodi atu anamo na aye aba na kura na pie nkakra se ya as time goes on obunsa na kura ne beba begina ne nan so na ye hunu baabia ye hawo ne ya mane ni nyina afira na eba na ya sanya koyechi akodi ye na mamere ne ya mane so minim de ye bone se ukuro mu afeso ne se empanimfo wo bibi ti se festival bi na omo ya ye se sa festival no eye bone enu nti ene festivals nyina ye twam ena aboa kire mpo no ye pese ye twa aboa kire ye pese ye twam festival ye se eye bone because asofo say ubekum aboa ubekun santi eye bone sania ma wensu nyina na yade a na gu akwan so a empanimfo a mu tie mie na yade egu kwan so a na boa oman no because oman na ye tumi bi na kura mu o mu hia oman mamere no oman mane wo mani die bi ese wo mo no etwase ye de ma wo mo etumi na etwa oman no ho hia wo mu na kuta oman ni mu ebo oman no ho ban ebehwe se oman no betumi anya gina bia gina enti sania ma we ya ekoso ni nyina no eye etumi no na amani pa bi nyansa wo ma yie na ba out say ye meka eye oman ne ho do ena ye de yesa eno ntine mesere mo abusuafo moma yensa nko yenchiri nkofa de yen dia no yenko back enkofa de yen dia no eno ne yen dia because omo bae no omo be kire yense ade bi a yen dia no enye yen kasa mpo ubenya obi a oye Ghana ni wonti ni kurom kasa pa wonti enso no oye Ghana ni bet wo kan English a ugina wa hwe a obeka se ye wo no wo aburochire nkuro yi bi so
because on be catch say ye kasa anye enti wo mo ma yeto ye kasa to kren uko school mu a ni ya hya ase e ka o kasa ahye enti no wo kokatwi wo school mu e betwire odina kwa me abo because omo nim say nipa ye ntumi ekuta e ba ko ye o kasa oka oka eno eye utumi kese pa ekwe omo fa so omo bere ye ntumi na se ni bi no se omo be ma ye nkasa no ya dane no ne ya beka omo de nti no na ye kire ye English wo school ena tu yansom ane ye som no nso eno ni tumi a ne kuta ye mu boye ho ban ni nti no omo ka kire se yansisa ye som no ena omo de wo mo som no be kire ye na de wo school eno na religious and moral education uko school mu a na ye kire wo Bible ye woda bi ho a the whole day ni ye yisi ho eya asori ye wi ane ya kire ye Bible all because of say na omo ye saade no say omo de be kan ye ntumi na hye ye nkasa ene ye na tumi no a ne di ye na chi no wo mama mere no omo mani oma mamere ene wo mama ne na ye di so no na omo pese omo de ka hye enti omo botaye no na omo de fa ye nkoa enti ye no still a ye nkoa ida say wo abrofu kuromu o wuni abrofu kuromu o wo Ghana wo ya akoa because your life based on Bible. Your life ne based on Bible. Kwan ya obefa so obewale. First no ye na na mmere no. Na asantini wona mamere ne na mane kwan ya ofa so ware. Emfantini, enkenani, mosini, wangerani ne wo mo keka onya na obi a one kwan ya ofa so ware nso ne nyina obi ato ne dia ato aka na kwa ye wedding. We ya ne de kawasha wonsa. We ya ne de kawasha wonsa. Yesi sofu mla mechira so. Sofu mla me yesi. Eno man ne kwa na ekofom because ye na mamere ni nyina ya bu ni nyina animtia. Ya bu ni nyina animtia. Ade asese minimu se ye adwuma wo man nimu sese ni se obi awu na ye na ayi. Eno momu de se asofo ni nya kwan ya ombefa so ombeka sa tie ndi no eda se ye adwuma wo man nimu. Enne kora na wanhwe yi a ema ne mema toreti oba nko be ma toreti so be ma nko be ma oba toreti so kora no me ye sure say sa ade ni etwam because ene ya ade a egu si wo hunu enti mesremo menuanom a meni mo hia moma ye nhya ade bi nso se yan no ba bi ye kopie ne yan kopie ba bi bone amamre ne amane na wo ho no ye nananom no wo mo betoyi eye wiase ni tumi na odisuo no ene ne domo a eka ne ho no ene omo da na di kire mpanimfo no enti na wo mo bo nyame ni dini tu ase na wo mo nim nyame ni dini twedi ampon kwame which is Saturday God wono no yes nyame a wo yes Saturday God Satan no he was named after his your friend says Saturday na ye ne da Saturday na ye ne da se wati ase enti no moma ye nya ne sa na entumi mo aye ye na mamre ne amane no eyade a na ekura oman no eno ne oman no ne beltia na eboni mu a emma ne trousers ye hye no nyede enworo ma na nimu ngu ase belt no a ya bae no ama trousers na hye oman na woro enti oman na nimu gu ase ne beret no eno ne amamere ene amane a na ye disu wo oman nimu no enti mumma empanimfo a ewo ye man nimu no wona sonte na omo mamera enye adwuma na ye na mamera ne yamane bia na kura yen no yensa nkofa na ye man no enye yie na minimu yie se oman ne be ye yie a ejina mene wo ene wo so ye na nanom de omumogya na to ho omuhwe omumogya gui ene je oman ne si ho ma ye enti mo ma ye meye oman ne se de epe bia eye nkofo bi na aye yensa omudi ka be dada ye na nanom ena sese no wo moto ahya ase etie enti se wotie ya menhu ni se nipa na wo kasa no onimu nyansa enipa na wo kasa no onimu de wo ka enipa na wo kasa no ofira kwa bia ye fere ne bonsam a on de ni suban a wode wa asase isu ane se obetwi nipa do makose yinim wono no ofiri no ni nyina na nya ne kore eya ade a wo mode saade ne ba mu se emire bi bedu because entro bia na etote emire bi su se omo ntro na omo de bere na eto etia yema wo maso nti se sa akwa na ye fere ne bonsam no obepagya nkofo bi a
omo no beba be cassette ya sa asom no enti sa asom no se mo hu se obi apagya ne mu wo mu pe hunu yiye se sa akwa no wo firi bonsam na ye ka no ho asem no se wate ase ewiase nso no woni wiase mu se wotan nipa bia se nyame na wodi wiase no wontan nipa bia wa asase so ai wono a na befa apana na ti no wo se wo di so enti mu niam e wo mu nyina na odo enti nipa bia wo wiase a owo odo ma wiase bia no na odi wiase ya mamere ne na mane so no se oniskampa na ni gi wo wiase nim oniskampa ne ebema na ni agi wo wiase nim ne de ne nsatumeka enti wiase no sorry ya esum bi kire se ye mpono no em se eye mistake ena ye ena ye di so se ye pu wiase wiase ubede wapono uti wiase mu wiase ne kire se awie yase wiase nso uti mu wo se mapu wiase uti wiase mu wo se mapu wiase how can you reject the word ebede wapu wiase unzu wo wiase mu se de awu pu wiase ne de ene na wu na kwai na firi wiase mu so wade ase tino abusuafo na de tie no nyame ya adom akina ye be se di nkomo na ye be di nkomo afa judgment ho de ye frɛ na temu no ye be di nkomo afa ho mesere memmexe sa topic we because hia me pa yade a wo se nipa bia wo hye ne nso because wo nsunsu aso wo nipa bia so atemu na ye ka no asem no ye fa no wa asase so na wo nsunsu aso wo nipa bia so nyame ya adom akina memmexe topic we na minim se yesu ade ekọ yanimu ano topics gu akwam kakra emere ne so a mesi mem wo hunu nyame a wasa wo som no because ye wo mo a wo wa asase so a ye som wo mo beti wo mo no yenim enye sa atumi no a wo mo nuam wo mo abuom wo mo ewiem no ene ne ekeka ho no ne ye twase ye som wo mo no wo mo ye nipa te se ye ne a wo mo kan ye ho beti ye hunu wo mo se unnim wo mo ena wo ye wa adwene se wo ye bibi sa esom no wo ye ho adwuma de ama wo mo a bible no kora be kire wo se ubenyina che se wati ase ntino mede mbesi ha oba ade no onhyira mo na onka mo nyina mo ho nyame ma ade pa bi nche